আপনার সব ইয়ার একটা নতুন ভিডিও দিয়ে ওয়েলকাম করে আছি আজি ইদু লাগা ভিডিও বি বেশি ইউনিক হবলে আছি লাস্ট ভিডিওতে আপনার দেখিছে মই জঙ্গল দিয়ে এডভেঞ্চার যাইছে আর আপনার বেশি মানুষরা কৈ থাকিছে আজিকালি বাৰিষ লা সিজন আছে নদী ওচৰ খান দিয়ে নাখমাবলে এডভেঞ্চার না করবলে তো ইদু বি মন দিয়া রাখি আছি প্লাস ইদু নিচিনা লা ভিডিও খান তো মহিনাতে একবার নহলে 2 মহিনাতে একবার এনেকা হি বনাব পাৰো ইদুৰ আলাৱাটো বনাব নোৱাৰো কিলে মই নিউজ বনাই আপোনাৰ সব জানাইছে মই বেছি বিজি থাকে আৰু ইয়াতে বি 90% নিচিনা ভিউয়ার্স কান তো লেমপুং দিবি লাগা থাকিব তো আপনি বেশি মানুষ লাস্ট টাইম কই থাকে যে আপনি না জঙ্গল এডভেঞ্চার বেরাইলে কোনবা ভিডিও কিনা করব না তো ভিডিও তো এটা তো রেগুলার আছে আপনি জানাইছে লেমপুং দিবি দে কন্টিনিউ হবো হলিবি ইদু মই জঙ্গল আজি নিচিনা ইদু যাদলে ইদু তো মই খোর দে রেস্ট করা লাদাম জঙ্গলে যায় না হাফতা দে একবার খালি একবার আছে দিবি হাফতা দে সারা দে একবার যায় না মই জঙ্গল লাগা হাওয়া কা এনজয় করা ইদুই আছে ইদু কারণে ক্যাম্পিং টেন্ট খান পুরা লইনা আছে দূর দে যালিবি গাড়ি রাস্তা ওসরে যাব গাড়ি রা যাব কিলে সামান বিশে আছে মই দেবি দুটা হাত পুরা পড়া হইনা থুরা আছে দেবি বেগ খান পুরা দেবি পিছে দে মই দেখাই দিব স্পট মুজা পিছে দে তো ইমান সামান বকি না তো যাব না বলে দূর দে তো ইদু নিচিনা ভাবনা আছে আজি তো লে ক্যাম্পিং টেন্ট বি বেশি বেসিক লা লইনা আছে বলে বি ফিউচার দে আপনার রেসপন্স বি ভাল থাকি সকলে আৰু লাক্সারি লাগা বেশি ভাল ভাল লাগা ডাঙৰ লাগা কান বি আপগ্রেড গুনা যাব চাই থাকিবি আৰু এম্বিয়েন্স লাগা আৱাজ শুনি চাবি পুরা জিৰেল আৱাজ হৈ ফটা আছে চাবি আজি লাগা ওয়েদাৰটো পুরা ক্লাউডি আছে বেশি মজা আছে মই কাৰণে দুই আৰু বিচেৰে মই ক্যাম্পিং টেন্ট সেটআপ কৰা বিচেৰে বাৰিষ কৰিলে আৰু মজা চাবি চাবি এতিয়া তো স্পট পুঞ্জিছে ও তাতে দেখি আছে না তাতে পৰা বেছি ভিউ ভাল আছে এইটো বি মাউণ্টেইনে আছে হলে বি আজি তো চাবি ক্লাউড পুৰা ফটা আছে কিনা হ'ব ভিউটো কিনা হ'ব ক'ব নাপাৰে হলে বি তাতে বেছি জাগা ভাল আছে তো তাতে মই লা কেম্পিং টেন্ট সেট কৰিব sabi juda debi phoda age debi biche debi DSLR camera hambi thaya nimje na bishi sensitive ase to ane cover ke sa bukibo lagi jay aru idu chata du tangor ase itu ina rakhe camera idu phidore na aji to mola farm la Nigeria ase apne murgi hala gura na hole sauli hala gura bi hunibo pare kobal phal hosile jiria laga wasi hunibo to idu mola sport ase moi dikhai dibo saman khan rakhe na ede camp setup kuro sabi sama khan to pa hamali na hoy do moi la camping den area thale wala ase sama khan area rakise aro idu sabi jaka to aro piche la background la awas khanda bre hania thakibo jira khan bre phoda hala ko sabi parish ai jaise idu karni idu chada bukya do sabina idu ange sabi pon gude se ola biji jaise jadra gude se de gam jadra
camping den do olo padla ase idu ani na bia na hoi di bole idu best je idu thale ase sabi dia tu ten tu lagai na khatam hoise thik barish bi bishi giri ase ida tu moi camp bidore ase thik pura moi camp setup guna khatam gura bisire barish bishi ai jaise idora bekambi birthday ido maiga ra pon ra kena mohi khushi jaise ade sabi na dikhi ase comfortable ase dijo manu nimide ase asodo so sabi du dorja do ida ase ledara ho jaise idu be ekta do khuli na dikha moi fan de right do sabi wah view to se de moi camp bidore we ase sabi enega aro bahar la view sab se moi ra khushi bai de pare shiram de na phal view de phasa banana khaina bole aro khuma bole bi mo cha ba khuma bo moi kapra kam bi bukhe ase pura Parish pisha bra bahar bi ola wo na bre aro ki grole bi na bre bekan samangan pura pitore thale bra moi hilole jaga bi nai edu aro side de to pani bi phusi gena ase edu boila short kuro lagibo jaga bishi choda ase hilole bi na bare ha finally isna biji luise idu ando camping laga jis kana ase to idu ando contrast kurbo idu khare do sabi de pura samakhan set korise aro camping laga stove kan burner kan iwan ase sabi de moi de camera rakhe aro barish tu khole la nam nalo sabi continue
sabi dia tu sama kan olai ase itu chopping board ase aro itu knife aro itu masala laga tapa khan ase dia rakhi dibo aro itu soy sauce itu vinegar aro aji bujur breakfast soup itu khabo aro saman to mamuli na ase do dekchi do mongshu freezer dia rakhela ase mongshu do kauri mongshu ase aro tomato ase de aro pias itu kan do ye de olana ase pias kan marja kan losun kan ase itu jawol ase banana bhi bukise itu khabo aro sabse cute notun ase ekbar bhi use karna hai use koribo karai bhaji khan bhi ase spoon khan bhi aro itu green tea taba dangore thaya moi olai luise sabi doan ase saman khan do aro ye dia ase stove sile khulina dikhabo moi deporna pura tayar ase dia do poila breakfast bana shuru koribo Idia barish olop stop hoise idia clouds ami olop sabo kana ase view de the na ki man sundar view ase sabina thali chole bi to maiga du tangor hobo lage next time to na to ina chole moi ya jabra arambra parwa pasa to banao paro idia tu extra maiga thale do front de ina thali dise sabi to idu bukhe bi bishi balo che do idu bukhe na gole moi saman thalia dam debra ya debra sabi pura pani khuji che man bishi baris tu tham mali na gire ase de sabi ba sabi na idu saina boi bole beshi khushi bai bole bi ya debra baris gira bra opai na idu bon guna boi lagi ase olop solop gira dam dehi hobo lagibo idu to beshi hoise sabi itu tik pra ina stir grow lagi naule lumps olai je na idura ina tik kurina koram bani thale na gushi teri tik pra idu kura bishe hi aro koram bani de thale na dubar dimbar do poil gole dibo anda thalibo aro tanya thalibo khatam morning breakfast do mala mal ho jabo oshi de doy consistency ai je इधर दो अंदा थली दिवो औरो तनिया थले ना नमाई दिवो
morning breakfast ready hoise local anda thale je be shit test ho idu khai lo idu se de all rest kona phaja bana show ko ida all rest kora je sabi moja ase beshi to kora je soup khai bi de na phuk lagi abhi energy all aise to all 5 minute rest kori na भात बनना शुरू करो व्यू दिखाई दे वैसे सभी मला गेम जब बारिश गिरा से पाड़े पिछ मजा से सभी आदमी मैं घुमाए से रो व्यू तो सभी सभी इधर भी आरो बे ये बारिश गिरा से আজি তো মই বেশি খুশি পাইছে দেই মই না বারিশ বেশি খুশি পাই তো আর এনা বারিশে ঘুমাবলে বেশি খুশি পাই মই সাবি মই লা ভিউ ইনে আছে আর মই ঘুমাই আছে কিন্তু বারিশ আলাগা শুনি শুনি না আপনি আমি শুনি সাবি কিমান মজা আছে Ida tu pasal pernah syukur. Baru orang nak beri video dia beri nak pura. Ram tu guna wewo. Mojai dia segi macam wewo. Mula dream asyik itu. Ina baris dalam dia jungle dia pasal pernah kena. Wewo le tu na. Itu jauh lah sih. भात तो अलग बेसी बनाओ और सब्जी भी अलग बेसी किले मैं जारम दे फार्म दे खाइखान भी आये ना ऐसे तो दांगी भी खिलाई दियो ना मैं बा बना माला माल दो इधर बा तभी भात तो रखी दिशे इधर सब्जी बनावले तैयार करूँ सभी इधर तो मंगशु आरो प्याज टमेटो मर्चा आदो खान लहसुन हम पूरा काटे शुरू करूँ आरो मैरिनेट गुना फ्राई करूँ मला नाइफ तो सभी
tomato to freezer dia rakha la si do ni bishi idu norm ho jana ina gai thali devo idui pherai gana na je bole ab bishi re thali devo do sabi pura masala han thali dishe masala han to indian lagabi thali dishe aro soy sauce vinegar edom bi thali dishe to pure indian bi na hoy chinese bi na hoy ina mix laga ase ai to bhat to sabi bishi gi bawas to olop khuli dibo tuma ko ansna masala han pura thali dishe soy sauce aro vinegar ke sath to pura mix korna olop rakhi dibo marinate korna na aro sida itu hi othena banai dibo सभी दो मैरिनेट करना रखी थी वो बात हो ऐसे ज़्यादा बनाए से और सब्जी मैरिनेट करना रखी ना से मंगशी दो अलग रेस्ट करे से बारिश भी अलग कम जाओ ना से इधर तो सब्जी बना वाला से भात तो हो जाए इधर तो बारिश खत्म होना सी इधर ने बाहर लेना बनाए से सब्जी तो बाहर दे रहा है सभी जला दिन तो सफा होना ना हो बारिश एकदम गिरो ऑल ऑफ स्टॉप होले भी सभी पूरा क्लाउड्स पूरा फटा कोई भी ना दिखे ना होले इतो तो व्यू भी से फाला से माउंटेन ऑल ऑफ तो दिखे से जिराला आवाज तो बेसी होना से तो नहीं एंजॉय करा से सभी मेरे सब्जी बनाए से और व्यू दिखाई दे यहाँ देखो कि ना दिखे से इधर तो बारिश गिरना खत्म हो ना सब हो ना हल्ला तो सभी तो कि मन मजा से इधर लाइव व्यू साए साए ना भात खाओ से और भात भी बनाए से आई मीन सब्जी भी बनाए से इधर लाइव व्यू के साथ चिड़िया खान ना आवाज़ बड़ा फटा ना सभी ये तो माला माल हो जैसे
খালি আৰু ভিউ চাবি তো বাবা খবলে নাই মালা Rugi wana bara bisu kuram khasa wali Allah tu nawana khadaro lak das wala Sabi itu green dia sih phat ka bichare green dia nakhale do mon aram he na bhai moja Phat kraina digest gole dishe poishe aro dia nap logole ase moi age debi bishi barish kiram de olop nap loshe etia phasa thik ta kaina moja bar ni nai ase aro barish bi aha shuru hoise moi phat kane do stop kore thakisile apne bi uni sabi do barish kira laga ten dia ena marela awas idu na aro patang dia marela awas bishi hoise bai moi idu ni namo jaba khomai jabo Ida to khawole la khai luise rest kurole la rest kuruse chuda thaluise sabi aro samang hi pura pe kona pari ase ido camping tent dole unfold kurobo aro chai jabo Sabi ida to mola saman pura pack kuruse aro moi camp kura jaga duita ase sabi ekdom saf safai ektabi kachra majra chhara nai de sabi pura uthar lena chase cho ida to jai ase next video de log korobo aplan khushi paise na nai next day idun shala video banai dibole mon ase na nai comment de likhi dibe dei cho bye